जय जगन्नाथ। आज भिडियो प्रेम समर्पण त्यागर प्रतीक ओडिशार वीरांगना राणी चंद्रिका देवी विषय रे आलोचना करिबा। राणी चंद्रिका देवी गंग नरपति तृतीय अनंग भीमदेवंकर कन्या एवं कोणार्कर अद्वितीय कीर्ति सृष्टि करिथिबा लांगुला नरसिंह देव भौणी। तेबे कौन एमिति काम कले राणी चंद्रिका देवी जहाँपाई ओडिया जाति तांको पाखरे चिर ऋणी। कौन थिला तांकर प्रेम त्याग और समर्पणर भावना आज यही विषय आलोचना करबा। सेतबळे ओडिशार दुईटी राजवंश मध्यरे दीर्घ 100 वर्षरु ऊर्ध्व समय धरी चली थाए संघर्ष। निजर अभिमान को प्रतिष्ठा करिया पाई जणे अन्य जन को जीति निजर वीरत्वर प्रतिपादन करिबा पाई। गोटिए थिले दक्षिण कोशल रे राजूति करुथिबा कालाचुरी वंश, आ गोटे थिले उत्कल बा उपकूलवर्ती अंचल रे शासन करुथिबा पुरी कटक भुवनेश्वर अविभक्त पुरी कटक बालेश्वर गंजाम आदि अंचल रे शासन करुथिबा गंग मानक मध्य। तो यही 100 वर्षर युद्ध जहाँ गंग आ कुलचरी वंश मध्य चली आसुथिला आकु बंद करिया पई कूटनीतिर आश्रय नहीं तृतीय अनंग भीमदेव। से निजर कन्या चंद्रिका देवी को राजजेमा चंद्रिका देवी को कुलचरी वंशर राजकुमार परमाद्री देवंक सहित विवाह देइथिले। एहा द्वारा उभय राजवंश मध्य चलुथिबा 100 वर्षर संघर्षर परिसमाप्ति घटिथिला। सेतबळे गंग शासन समय रे ओडिशार कीर्ति दिग्विदिग पर्यंत विस्तृत थिला। सेथिपाई ओडिशार आखपाख अंचल रे विशेषतः बंगला आजिर पश्चिम बंग एवं बांग्लादेश आसाम किछि अंचल एहाकु नैथिला बंग प्रदेश, जोठी शासन करुथिले अफगान माने बारंबार ओडिशा आक्रमण करुथिले। ओडिशार अभूत क्षति साधन करिया पई से माने प्रचेष्टारत थिले। ओडिशार वीर सम्राट माने एहार प्रतिकार मध्य करुथिले, एहाकु वीरत्वर सहित युद्धर मुकाबिला करुथिले। तो आमर जेतबळे तृतीय अनंग भीमदेवंकर मृत्यु घटिला तांको परे शासन भार गला पुत्र लांगुला नरसिंह देवंक पाखकु। से विचार कले आमे आउ डिफेन्सिव हबा नै, आमे ऑफेंसिव हबा। बंगला कोन आमको आक्रमण करिवो, आमे प्रथमे ताकु आक्रमण करी तार मेरुदंड भांगी दबा। से जेपरि आउ केबे भी साहस करिवने ओडिशा उपरे आखि देबा पई। सेथिपई मंगला ओडिशार नरपति प्रथम आमर जी नरसिंह देव बा लांगुला नरसिंह देव अद्वितीय कीर्ति कोणार्कर स्रष्टा, से निजर भिणई परमाद्री देवंक साहाय्य नहीं युद्ध कले बंगलार सुल्तान विरुद्ध रे। ए युद्ध रे ओडिया वीरत्वर जो अपूर्व निदर्शन देखा मिलता आज ओडिशा सरकारंकर लोगो रे जो घोड़ा और सैनिकर चित्र आमे देखुचे ताहा सेठु आसीछि। से युद्ध रे ओडिया वीर माने मंगलार सुल्तानंकर सैनिक मानंकु गाजर मूला काटिला भलिया काटी पकईले। लखनऊती थिला तत्कालीन बंगलार नवाबंकर गोटे प्रधान सहर, बोध हुए राजधानी। से राजधानी जय करी ओडिया
ସୈନିକମାନେ ବୀର ଦର୍ପରେ ଲୌଟି ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶା ତାର ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ସେନାପତି, ବିଚକ୍ଷଣ ଯୋଦ୍ଧା, ପରମ ବୀର ପରମାଦ୍ରି ଦେବ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇଲା। ତାପରେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧର ଭିକ୍ଟ୍ରି ସିଗ୍ନାଲ ହିସାବରେ, ଏଇ ଯୁଦ୍ଧର ବିଜୟୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ କୋଣାର୍କ ଉପକୂଳରେ ନିର୍ମାଣ କରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ସୃଷ୍ଟି ଅଷ୍ଟମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କୋଣାର୍କକୁ, ଯାହା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସବୁବେଳେ ଗର୍ବ କରେ। ସେଇ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଓଡ଼ିଆ ବୀରମାନେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌତିରେ ଯବନ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ତାର ସ୍ମାରକ ସ୍ୱରୂପ ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ସୈନିକର ସେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର କରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଜର ଲୋଗୋ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲା। ସେ ତ ଗଲା ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟ। ତ ଏଥିରେ ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀଙ୍କର କ'ଣ ଏମିତି ସମର୍ପଣ, ବୀରତ୍ୱ ଆଉ ପ୍ରେମ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଗଲେ, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ରହିଲା? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ତ ଆଗ୍ରାର ତାଜମହଲକୁ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମରି ପାଖରେ ଆମର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଯେଉଁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି, ଏ 500 କ'ଣ ବେଶୀ ହେଇଗଲା, 1200 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଜାତିକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରୁଛି, ସେ ପ୍ରତୀକକୁ ତ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଯଦିଓ ଆମେ ସେଠିକି ଯାଉଛେ, ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି, କ'ଣ ମାନେ ତାକୁ କିଏ ବନେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର। ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀ ନିଜର ବୀର ପତିଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ, ଆଜିକାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯାହା ଏକ ପୁଣ୍ୟଭୂମି, ସେଇଠି ଓଲ୍ଡ ଟାଉନରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର। ଏହା ଯେ କେବଳ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନ୍ଦିର ତା ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରେମ, ସମର୍ପଣ ଏବଂ ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗ୍ରାକୁ ତ ଲୋକମାନେ ତାଜମହଲ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ, ବୀରତ୍ୱର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଥିବା, ତ୍ୟାଗ ଓ ସମର୍ପଣର ସନ୍ତକ ଆମର ସେଇ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆସନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଇଟା ଆମର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା, ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତ୍ୟାଗ, ସମର୍ପଣ, ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର। ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ପ୍ରବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବା, ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏଇ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି, ଅଦ୍ୱିତୀୟ କୀର୍ତ୍ତି, 1300 ପାଖାପାଖି 800ରୁ 1000 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ତା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆସି ଦେଖିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।